Assalamu alaikum dear student. Today we are going to learn punctuation. Here is your teacher Simon Azim. Today we will learn different rules. How can we punctuate the given text? I hope this video will help you to punctuate. Let's start. स्कूल की लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पर कुछ लड़कों ने ये लिखा, Women without her man is nothing. औरत अपने मर्द के बगैर कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद जब वो घूम फिर कर वापस आए तो वहां पे उन्होंने थोड़ा सा चेंज देखा कि लड़कियों ने कामे को उस जगह से उठाकर कहीं और लगा दिया। तो देखें जो मतलब है वो बिल्कुल ही तब्दील हो गया। वुमेन विदाउट हर, औरत के बगैर, मैन इज नथिंग, जो मर्द है वो कुछ भी नहीं है। सिंपली एक सिंगल कॉमा की वजह से मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो गया। सो पंक्चुएशन मैटर्स अलॉट। सेकेंड एग्जाम्पल है, थोड़ा सा फनी भी है। आई लाइक ईटिंग डॉग्स एंड बर्ड्स। मीनिंग इसका यही बनता है कि शायद उन्हें डॉग्स जो है वो पसंद है खाना खाने में, या बर्ड्स पसंद है। लेकिन अगर हम यहाँ कॉमा लगाएं ईटिंग के बाद, देन द मीनिंग चेंजेस। आई लाइक ईटिंग, मुझे खाना खाने का शौक है, डॉग्स का भी शौक है और बर्ड्स का भी शौक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ कॉमा. इट टोटली चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. एज यू कैन सी, exclamation, full stop, comma, question mark, semicolon, colon, slash, quotation marks, round bracket and dash. First of all we will read period और full stop. ये तो आप जानते ही हैं कि जब कोई जुमला मुकम्मल हो जाता है तो हम उसके एंड पर फुल स्टॉप लगाते हैं या पीरियड लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी बात मुकम्मल हो चुकी है, आपने एक मीनिंगफुल वे में अपने आप को कन्वे कर दिया है। और दूसरी बात, फुल स्टॉप जब आप किसी चीज का एब्रीविएशन बनाते हैं तो उसमें भी आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स में हमने M.A यानी MA लिखा हुआ है, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। Another rule, always capitalize the first letter. You can see that every first letter of the given sentences is capital. And rule number 2, जब भी कहीं आपको प्रॉपर नाउन नजर आए, मीन्स किसी खास जगह, चीज या शख्स का नाम नजर आए, तो आप उसको कैपिटल करते हैं। जैसा कि किसी भी मुल्क का नाम हो, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, एनी अदर नेम ऑफ बॉय और गर्ल लाइक सलमा, मारिया, कौसर, अकरम, असलम, लाहौर, मुल्तान, कोई भी जगह हो तो आप उसको यानी प्रॉपर नाउन को आपने कैपिटलाइज करना है। जैसा कि हमने यहाँ पाकिस्तान और असलम का ए कैपिटलाइज किया है। although it is the first letter but it is also a proper noun. As we can see the first example, I have a bag, pencil and eraser. We can see that there are 3 nouns. We will use comma between first 2 nouns and we will use and with the last noun. पहले 2 नाउन जो है बैग और पेंसिल के दरमियान हम कॉमा लगाएंगे और जो सबसे एंड पे जो चीज आएगी बिल्कुल एंड पर, उसके साथ हम एंड लगाएंगे। जरूरी नहीं कि आपके पास 3 चीजें हों, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो। तो सबसे एंड वाले के साथ आप एंड लगाएंगे और बाकी जितने भी रिमेनिंग है उनके दरमियान आप कॉमा लगाएंगे। एज यू कैन सी द सेकंड एग्जांपल, वी हैव यूज्ड 3 एडजेक्टिव, नोबल, hardworking and intelligent. Again we have used comma between first 2 adjectives and with the last adjective. यानी हमने लास्ट वाले के साथ एंड लगाना है और उससे पीछे जितने भी हैं उनके साथ हम कॉमा लगा देंगे। जब हम किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल बताना चाहते हैं तब भी हम उसकी क्वालिटीज को कॉमास के साथ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, अल्लामा इकबाल कॉमा अ फेमस पोइट, यानी हम उनके बारे में बता रहे हैं। अल्लामा इकबाल एक फेमस पोइट हैं, रोट इन पर्शियन एज वेल। इसी तरह जब आप किसी को एड्रेस करते हैं, किसी को बुलाते हैं, आवाज देते हैं, मुखातिब करते हैं, तब भी आप कॉमा यूज करते हैं। लाइक सना प्लीज लिसन टू मी। अब देखें जो आपने यहाँ पे आपको कॉमा के साथ इन्वर्टेड कॉमास भी नजर आ रहे हैं, जो कि ये शो कर रहे हैं कि ये किसी शख्स के मुंह से निकले हुए हूबहू अल्फाज हैं। इसी तरह प्लीज के बाद भी हम कॉमा लगाएंगे। और देखिए अगर हम इस तरतीब को चेंज कर दें, यानी सना प्लीज लिसन टू मी, इसको हमने ब्रेक कर दिया है, प्लीज को हम शुरू में ले आए हैं और उसके बाद हमने बाकी सेंटेंस को एंड पे लिख दिया है। अगर सेंटेंस के दरमियान में कोई नेम आता है तो उसके पहले भी और उसके बाद में भी कॉमा लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर शुरू में कोई नेम है
تو آپ اس کے اینڈ پہ کاما لگائیں گے. اگر وہی نیم سینٹینس کے درمیان میں آ جائے گا تو آپ اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی کاما لگائیں گے. اگین یہاں پہ آپ دیکھیں او گاڈ آئی ایم روئنڈ. جب آپ اللہ سے مخاطب ہیں, خدا سے مخاطب ہیں, تب بھی آپ یہاں پر کاما لگائیں گے. In the same way, if you are giving a suggestion or giving an advice, work hard. Otherwise, you will lose your job. So we have used comma here to separate these transitions. Lahore. Now we are going to give extraordinary detail about Lahore. Lahore یعنی لاہور جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے. اس کے بعد ہم نے بتایا is called the heart of Pakistan. اور جہاں پر ہمیں کسی سینٹینس کے اندر اگر یس اور نو نظر آتا ہے تو وہاں پر بھی ہم کاما یوز کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, پلیز کیپ ان مائنڈ دیٹ دیئر آر سرٹن کنجنکشنز جن سے پہلے جو ہے وہ ہم کاما استعمال کرتے ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ان کو ہم نے ایک فین بوائز آپ اپنے ذہن میں رکھیں. F for fan, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. یعنی جہاں پر بھی آپ کو یہ کنجنکشن نظر آئیں گی آپ ان سے پہلے جو ہے وہ کاما لگائیں گے. یہاں پہ ایک چیز آپ یہ رکھیں کہ اینڈ سے پہلے کاما لگانے کے بارے میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس میں جو ہے ڈس ایگری کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کاما ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. ویئر سو ایز یور لیول از کنسرنڈ ان بک 1 you will find that comma is placed before and. So if you find a text in your exam, so you are going to put comma before and. And سے پہلے آپ comma لگائیں گے کیونکہ آپ کی بک میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے. Very simple, you know from the very beginning that when we pose a question, we put question mark at the end of a question. Where are you going? What have you done? Where do you live? So these are questions and we have put question mark at the end of question. But keep one thing in your mind that when you make a request, جب آپ request کرتے ہیں, کسی سے درخواست کرتے ہیں, تب بھی آپ اس کے آگے question mark لگاتے ہیں. Will you please give me your pen? کیا آپ اپنا پین مجھے دیں گے؟ Could you please help me? کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو will اور could کو ہم جو ہے وہ درخواست کرنے کے لیے request کے لیے استعمال کرتے ہیں. Now comes tag question. Tag question میں جو اس کا پہلا پارٹ ہے وہ assertive ہوتا ہے, جبکہ جو اس کا ٹیگ ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. You believe me? Don't you? We are friends, ain't we? So this is assertive positive sentence but the tag is negative. So in tag you also put question mark. یہ جو ہے وہ سب سے مشکل پارٹ ہے جس کی بچوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر کاما یوز کریں اور کہاں پر سیمی کولن. تو ایک چیز اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں کہ سیمی کولن جو ہے 2 کمپلیٹ سینٹینسز کے درمیان میں یوز ہوتا ہے. اگر آپ اس سائڈ کو دیکھیں یعنی لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا I saw a lion in the zoo. یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. The birds were in their cages. یہ بھی ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. جب آپ 2 کمپلیٹ انٹر لنکڈ سینٹینسز کو جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے درمیان سیمی کولن کا یوز کرتے ہیں. یعنی اگر سیمی کولن کے ادھر والا سینٹینس بھی کمپلیٹ ہے, پورا میننگ بتا رہا ہے, اور ادھر والا بھی مکمل کمپلیٹ سینٹینس ہے. ٹیریبل سچویشن, اب یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے, سیمی کولن they were in a pitiful condition. تو ان 2 کمپلیٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ انٹر لنکڈ سینٹینسز کو ہم نے سیمی کولن کی مدد سے جو ہے وہ ان کو جوائن کر دیا ہے. لاہور از اے فیمس سٹی. دیر آر مینی بلڈنگس. اب دیکھیں یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے, لاہور از اے فیمس سٹی. دیر آر مینی بلڈنگس, یہ بھی کمپلیٹ سینٹینس ہے. آئی ایم سفرنگ فرام فیور, کمپلیٹ سینٹینس. سیمی کولن. آئی کانٹ گو آؤٹ سائڈ, اگین کمپلیٹ سینٹینس بٹ جوائنڈ بائی سیمی کولن. نیکسٹ از کولن. تو یہ آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے کہ کولن جو ہے جب آپ کوئی سیئنگ بتاتے ہیں, جیسے اقبال سیز, اس سیئنگ کو آپ انورٹڈ کاماز میں لگاتے ہیں, اور اقبال سیز کے آگے جو ہے وہ آپ یہاں پر کوما بھی یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم کولن بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹائم بتانے کے لیے بھی ہم کولن کو یوز کرتے ہیں, جیسے 6:30 AM. اسی طرح if you want to tell about ratio, the ratio of men and women in Pakistan is 49:51. تو یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ کولن کو یوز کرتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کی لسٹ بتانا چاہتے ہیں یعنی فار لسٹنگ سم تھنگ, تب بھی آپ جو ہے وہ کولن یوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پکنک پر جانے کے لیے تمہیں کیا کیا لے کر آنا چاہیے, ایک لسٹ ہے, یعنی بیگ بھی لانا ہے, لنچ باکس بھی لانا ہے, میڈیسن باکس بھی لانا. سو فار میکنگ لسٹ, فار ٹیلنگ سم تھنگ ان دا فارم آف لسٹ, وی یوز کولن. تو ایسی چیزوں کو, ایسی فیلنگس کو, جذبات کو, احساسات کو بتانے کے لیے
ہم ایکسکلیمیشن مارک یوز کرتے ہیں. ایز یو کین سی الاس آئی لاسٹ دا میچ، یعنی میں میچ ہار گیا، افسوس. یہ اب یہاں پر انٹرجیکشن الاس یوز ہوئی ہے اور اس کے آگے ایکسکلیمیشن مارک کو ہم نے یوز کیا ہے. ہرے وی گاٹ دا آرڈر، آپ کو کوئی بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور آپ خوش ہیں. ہرے آپ نے یہاں پر خوشی کا اظہار کیا. واو واٹ اے نائس بلڈنگ، کیا ہی خوبصورت بلڈنگ ہے. یہاں پر آپ اس بلڈنگ کی خوبصورتی کو تعریف کر رہے ہیں. ہری اپ ادروائز یو ول لوز دا جاب. اب یہاں پر صرف خوشی اور غم کے علاوہ سم ٹائمز آپ جو ہے وہ پاورفل ایموشنز کو بھی بتاتے ہیں. یہاں پہ ایک پاورفل ایموشن کی وجہ سے یہاں پر ہری اپ ہم نے استعمال کیا ہے. او گاڈ آئی ایم روئنڈ، یہ بھی اسٹرانگ فیلنگ، پاورفل فیلنگ ہے. واٹ اے لولی ڈریس، کیا ہی خوبصورت ڈریس ہے. تو آپ ایک چیز رکھیں، دس از ناٹ اے کوشچن واٹ اے لولی ڈریس. If you think that the word is used here, so it is a question. No, it is not. This is not a question. Actually, it is a exclamation mark showing powerful feeling. یعنی آپ کسی کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہی خوبصورت لباس پہنا ہے. What a lovely dress. Again, stand up. اب یہ بھی آپ کی یہاں سے آپ تھوڑا آپ کسی کے اینگر کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں. Maybe the teacher is angry or someone is angry and he angrily says stand up. سو ایکسکلیمیشن مارک جہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیلنگ، ایموشن اور پیشن جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے. کوٹیشن مارک کسی کی بات کو ہو بہو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ایک ٹیچر نے بولا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ ورک ہارڈ، تو کوٹیشن مارک صرف مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ ورک ہارڈ پر آئیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں، جو ریڈ میں ہے یہ ہے آپ کی رپورٹڈ اسپیچ، اور جو آپ کو یہ بلیک میں نظر آ رہی ہے یہ ہے رپورٹنگ سپیچ، یعنی باہر والی رپورٹنگ سپیچ اور اندر والی رپورٹڈ سپیچ. رپورٹڈ سپیچ کے اوپر ہم انورٹڈ کاما لگاتے ہیں، یعنی یہ کسی انسان کی، اسپیکر کی کہی ہوئی ہو بہو بات ہے، ہم نے اس میں کوئی چینج نہیں کیا. اب دیکھیں ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر سیز دا ٹیچر کو اینڈ پہ کر دیں اور یہ جو کہی ہوئی بات ہے اس کو شروع میں لے آئیں. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ ورک ہارڈ سیز دا ٹیچر. اب یہ والی جو ہم نے رپورٹنگ سپیچ ہے اس کو ہم اینڈ پر لے آئے ہیں اور رپورٹڈ کو پہلے کر دیا. یہ تو تھی بڑی آسان بات. لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ہم رپورٹڈ سپیچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ان ٹکڑوں کو سیز دا ٹیچر کے آگے اور پیچھے لگا دیتے ہیں. اس طرح کی انٹرپشن جو ہے وہ کہلاتی ہے انٹرپٹڈ کوٹیشن. اور یہ انٹرپٹڈ کوٹیشن آپ کی بک 1 کے اندر آپ کو جگہ جگہ ملے گی، جہاں پہ کسی بھی انسان کی کہی ہوئی بات کو مختلف حصوں میں توڑ کر لگا دیا جاتا ہے. ایز یو کین سی مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ سیز دا ٹیچر ورک ہارڈ. ابھی اوپر والی ہی لائن کو ہم نے بریک کر دیا ہے، کچھ حصہ یہاں پر لگا دیا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے. تو یہ ہے ہماری انٹرپٹڈ کوٹیشن. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے فل سٹاپ نہیں لگایا، یہاں پہ ہم نے کوما لگایا ہے کیونکہ بات ابھی جاری ہے. یہاں پر بات مکمل ہوئی ہے اور اس کے آگے ہم نے فل سٹاپ لگایا ہے. اسی طرح ہیملٹ از اے گریٹ پلے. یہ ہیملٹ از ون آف دا فیمس پلیز آف شیکسپیئر. تو جب آپ کسی پلے، کسی بک کا نام بتاتے ہیں، کسی ٹائٹل کو لکھتے ہیں تو آپ وہ اس کو انورٹڈ کاما میں کرتے ہیں. ان دا سیم وے دا نیم آف اے فیمس پوئم دا رین، یہ بھی ایک نیم ہے پوئم کا، تو آپ اس کو بھی انورٹڈ کاماز میں کلوز کریں گے. اگین کسی کی کہی ہوئی بات کو ہم نے یہاں پہ ریڈ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے انورٹڈ کاما میں ہم نے اس کو لگایا ہے. شی از گڈ فار نتھنگ، اگین رپورٹڈ اسپیچ از ان انورٹڈ کاما. جب آپ کسی ٹائٹل یا لقب کی بات کرتے ہیں تب بھی آپ اس کو انورٹڈ کاما میں کلوز کرتے ہیں. ہائفن کا سائز جو ہے وہ قدرے چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ ڈیش جو ہے وہ ہائفن کی نسبت جو ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس اس طرح کے کمپاؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ہم ہائفن کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ آئس اور کریم کے درمیان آپ کو ہائفن نظر آ رہا ہے. سسٹر ان لا، فادر ان لا، اسٹیپ فادر، تو ایسے ورڈز میں، کمپاؤنڈ ورڈز میں ہم ہائفن کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیش، جو کہ آپ جانتے ہیں شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ فل ان دی بلینکس میں ہم ڈیش لگاتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم نے ایئرز کے بارے میں بتانا ہو، فرام 1989 ٹو 2012 کے نمبرز بتا رہے ہیں، تب بھی ہم 1 to 8 جو ہے وہ اس کو ہم ڈیش سے ایکسپلین کریں گے. اب دیکھتے ہیں ہم اپوسٹرافی. بہت سارے لوگ اس کو مختلف طریقے سے بولتے ہیں اور مس پروناؤنس کرتے ہیں، اپوسٹرافی. سو دا رائٹ ورڈ از اپوسٹرافی. اپوسٹرافی جو ہے بیٹا ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. جب آپ کسی کے
मालिक होने के बारे में बताते हैं तो आप अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे असलम का घर, तो असलम के घर के या का घर के लिए हमने यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस को इस्तेमाल किया है। ब्रदर्स वॉच, मेरे भाई की घड़ी, तो ये भाई की मलकियत में है ये घड़ी, इसके लिए भी हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस को यूज किया है। कुकूज फ्लाई, कुकू की उड़ान, सलीम्स कैफे, तो यहाँ पे ये जो अपॉस्ट्रोफी एस है ये हमें का की के का मतलब बताता है, यानी मलकियत को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है। इसके अलावा जो अपॉस्ट्रोफी है वो बेटा हम कंट्रैक्शन में यूज करते हैं। ये देखें, आपको आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में बेतहाशा नजर आएंगी। ये आई एम है और जब हम इसको शॉर्ट करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता है आई एम। यू आर, योर, ही इज, हीज, दे आर, तो यहाँ पे देर। आई हैव, तो आप इसको पढ़ेंगे आईव, आप इसको पढ़ेंगे शील, इट्स, कैंट, तो ये हमारी कंट्रैक्शन है तरफ। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक अनपंक्चुएटेड आपको मैंने पैराग्राफ दिया है, आप इसको देखें और इसको 2-3 दफा सबसे पहले पढ़ें ताकि आपको। यहाँ पे हमें पहली मिस्टेक क्या नजर आ रही है कि मिस्टर का एम जो है वो कैपिटल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है, हमने मिस्टर को कैपिटलाइज किया है और अगेन ये प्रॉपर नाउन है, स्टुअर्ड एक नेम है तो हमने उसके एस को कैपिटलाइज किया है। मिस्टर स्टुअर्ड लुक्ड एम्बेरस्ड, यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई। तो जुमला मुकम्मल होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और मिस्टर का वैसे भी हम कैपिटल करते हैं चाहे दरमियान में भी हो। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमने फुल स्टॉप लगाया। अब मिस्टर स्टुअर्ट ने जो बात हू बहू बोली है, जो अल्फाज उनके मुंह से निकले हैं उनके ऊपर हम कोटेशन मार्क लगाएंगे। मिस्टर स्टुअर्ट ने क्या बोला, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, ये लफ्ज उनके मुंह से निकले, इसीलिए हमने यहाँ पर बड़े बड़े जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए ताकि आपको आसानी से नजर आए। ही सेड, अब यहाँ पे उन्होंने अपनी बात को मुकम्मल किया, फिर दोबारा से उन्होंने अपनी बात को शुरू किया। हाउ एवर आई अश्योर यू द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, अब उन्होंने मजीद अपनी बात को आगे बढ़ाया, इसीलिए हमने फिर दोबारा फुल स्टॉप के बाद भी इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज किया है ताकि हम मिस्टर स्टुअर्ट की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर प्लेस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।